ঘরের ভিতরে পড়ে তাই লাগবে পুরো আর্কিটেক্ট খানি সেট করে চল 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 বুট পথে যেটা বিট এটা পাদ তলে ভিতরে বিট রে কইছে সেটা পুরা হাত কথা বলটা কিছু ତଥାପି ଛବୁଟିଆ ରୁହ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କାଳ କୁକୁର ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏ ବାଣ୍ଡା ହନି ବର କେ ଭାଇ ଏ ବାଣ୍ଡା मार देखला थोड़े यार सुन रे ए मुंड तल बुझियो कुकुरडा के धरि मु आप या पछ पीले केते कुटा बुगिने कियो ए फ्रेंडो पूरा पळे गाडी एरिया छडी छाड़ा में तुम्हें दिक्कत करा मारी तो फिर कुकुर तेरा फिर ये होगी पकेला ए भाई कुछ बोलो लो बाप बोलो दियो नहीं मुझे भाई तुम्हें खा दाओ যদি তোমাদের আমি মরিয়া জগিং করে দিয়ে যাচ্ছি পতঙ্গ মার হ্যান্ডো নাই এরিয়া কা ঠান্ডা রছি না হ্যান্ডো ইয়ার রোড জাম ঠান্ডা রছি না চল চল চল